जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजे के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जनाब आतिफ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2024 में डेटा फेस्ट हुआ, आज 2025 है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा सर हमें। देखिए इस तरह है ना कि जिस तरह आज इनॉग्रल ख़िताब में ऑनरेबल मिनिस्टर प्लानिंग ने जिस तरह कहा कि जी बेसिक चीज़ डाटा होती है जो कि आपको इंडिकेट करती है कि जी वॉइड्स कहाँ हैं, वैक्यूम कहाँ है, वीकनेसेस कहाँ हैं, स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं। तो डाटा के बगैर जो है वो कोई भी एक्टिविटी करना, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो या कोई गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो, जो भी हो ऐसा है जैसे कि अंधेरे में जो है वो तीर चलाना या अंधेरे में बिल्ली को पकड़ना। तो बेसिक जो आपके गवर्नेंस के हो गए, डेवलपमेंट के हो गए, उसकी तखशीस के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो दैट इज़ डाटा। कि जब तक आपके पास डाटा ना हो तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब का जो इनेकाद जो है ये खुशाइन और अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो एजे के अभी जो मैंने ब्रीफिंग ली है, एजे के जो हमारा आईटी DOIT है और एजे के जो आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, इट यूज्ड टू बी द साथ इस डेटा फेस्ट 2025 में मौजूद है एक बच्ची जो कि उसकी यूनिवर्सिटी है फास्ट और नाम है अनीता जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा यासिर है और मैं फ़ास्ट से हूँ। मैं वॉलंटियर कर रही हूँ आज इस इवेंट पे और इस इवेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मेरी आगे फील्ड डेटा साइंस ही है, तो इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ पे मैं आई हूँ वॉलंटियर करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कैसे वर्क करता है सब कुछ और अपनी फील्ड के आगे करके देख सकूँ कि क्या क्या। Don't you think that the all is made absolutely excellent? यस डेफिनेटली, ये पूरा एक्सपीरियंस से पूरी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है और ये डेटा फेस्ट हमारे पाकिस्तान की एक शान बनता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसे इवेंट ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे इतने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं आज, तो ये बहुत ये होने। क्रेडिट किसको दोगे? क्रेडिट ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये, ठीक है, सबसे पहले अपने मुल्क को, हाँ जी, उसके बाद जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज। जी थैंक यू बेटा। जी तो मेरे साथ अब मीडिया कोऑर्डिनेटर PBS सना मौजूद हैं। लास्ट ईयर भी एक्सीलेंट जॉब दिया इन्होंने। अब आज इनसे बात करते हैं दोबारा कि 2025 को कैसा किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा पहला इवेंट था डेटा फेस्ट 2024। अब हम 25 में दूसरा डेटा फेस्ट करने जा रहे हैं और पहला इवेंट बहुत सक्सेसफुल था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे MOUs किए हमने, बहुत कोलैबोरेशन की हमने। इस साल में दोबारा से डाटा जो कलेक्ट किया एग्रीकल्चर सेंसस का, दैन इकोनॉमिक सेंसस का, समेटा के सर्विस किए। अब डाटा लिटरेसी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दोबारा से डेटा फेस्ट 25 का इनेकाद किया है। आप लोगों से गुजारिश है आप आएँ और इसमें हिस्सा लें और इसको कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। पिछले साल की निस्बत आप भागने की तैयारी कर रही हैं, 2024 और 2025 में क्या डिफरेंस देख रही हैं आप? पार्टिसिपेशन है। फर्स्ट टाइम में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, खुद से आई हैं हमारे पास। मतलब बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने खुद पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और बहुत अच्छा हमारे डाटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिसी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रेडिट किसको देंगी? क्रेडिट जाएगा सर हमारे मिनिस्टर साहब को, दैन गोंदल साहब को और हमारे चीफ साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को डाटा की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि डाटा को इस्तेमाल किया जाना चाहिए पॉलिसी प्लानिंग के लिए। बहुत शुक्रिया। और देखो अब क्यों अब जहाँ मैं खड़ा हूँ जी, ये जो काउंटर्स है यहाँ पे डाटा एंट्री हो रही है PBS की तरफ से। अब मेरे साथ मौजूद हैं जो डेटा एंट्री कर रही हैं। जी अपना नाम बताइए। सायरा काशिफ। सायरा हाशमी। सायरा काशी मौजूद है मेरे साथ और वो बताएंगी कि वो डाटा एंट्रियाँ किस तरह कर रही हैं लोगों को। सर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वॉलंटियर्स हैं जिनके हम लोग नाम और एड्रेसेस और मतलब ईमेल IDs एंटर कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है जो उनके स्टॉल्स उनको दिए गए हैं उन पे हम इनको भिजवा रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। एहतिशाम नाम है मेरा और हम इस वक्त रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सेशन पोर्टल है हमारे पास PBS का। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स जो भी हैं और उसके अलावा जितने भी सोसाइटी के लोग हैं जो भी मीडिया इधर आए हुए हैं इवेंट में, उनकी सेशन हो रही है। उसके बाद फिर वो हम सारा ये बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आज मैंने आपको बताया कि 2025 डेटा फेस्ट जो आज यहाँ हुआ
चाइना सेंटर में अगेन, पहले 2024 में और आज 2025 में, जिसका कि इफ्तिताह आज इन्होंने किया है चौधरी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब ने, और ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। जी अपना नाम बताइए। माजुबीन चीमा, मैं डिप्टी चीफ हूँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में। और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है वो ओवरऑल आपके मुल्क की प्लानिंग, पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत कुछ कर रहा है। एहसन इकबाल साहब का एक विज़न है, और वो विज़न जो है वो अब उड़ान में जो है वो नज़र आता है। उड़ान जो है वो ओवरऑल अगले 5 सालों के लिए एक लाहे अमल तरतीब देता है, जिसमें 5 ईज़ के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। उन ईज़ में एक्सपोर्ट्स है, एनवायरनमेंट है, इक्विटी है और एनर्जी शामिल है। इसके अलावा इस लाहे अमल को तरतीब देने के लिए हर साल एनुअल प्लान जो है वो भी बनाया जाता है। उसमें ग्रोथ के हदफ जो हैं वो तय किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है। गवर्नमेंट जितने भी हमें जो है वो तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे देती है, वो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो दिए जाते हैं फिर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2024 का डेटा फेस्ट और नाउ 2025 दोनों को कंपेयर करें, आपको क्या लगता है कि 2024 जो है वो ज़्यादा रश वाला था कि आज? नहीं, देखें, वो तो 2024 वाला भी जो था वो काफ़ी कामयाब था, और अब आप देख रहे हैं अब जो है ना हमारे स्टॉल्स, उनमें भी इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे ये डाटा फेस्ट किए जाएंगे तो इनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस दफ़ा जो डाटा फेस्ट है वो बड़ा भी है और इसमें लोग भी ज़्यादा मौजूद हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है। सो हर साल गुजरते साल के साथ लोगों को पता भी चलेगा और इसमें लोगों की शमूलियत भी ज़्यादा होगी। तो इस डाटा फेस्ट के ज़रिए आप एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में हैं और एक ज़िम्मेदार सीट में हैं, तो आप क्या मैसेज देंगी पब्लिकली? जी, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ इदारों के पास डाटा मौजूद है, और ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लोग ये जानते नहीं हैं कि ये डाटा मौजूद है। सो आप सबसे पहले तो मेरी जो है गुजारिश ये होगी कि स्टूडेंट्स से, स्पेशली स्टूडेंट्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की जो है वो वेबसाइट्स पे जाएँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमारी बेसिक नेशनल डाटा रिपोजिटरी है। सो जितना भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा है वो वहाँ पर मौजूद है। जब आप वो डाटा देखेंगे तो तब आपको इल्म होगा कि आपको मज़ीद किस किस्म का डाटा चाहिए, और उस हवाले से आप मिनिस्ट्री से जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? ताहिरा इस्लाम, ताहिरा, आप एज ए असिस्टेंट चीफ हूँ मैं। जी बोलिए कुछ डाटा फेस्ट के ऊपर जी, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए अबाउट डाटा फेस्ट 25। डेटा जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको इन्फॉर्म डिसीजन में और पॉलिसी मेकिंग में। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम करता है जी। और मैडम आपने तो काफ़ी कुछ बोल दिया। आप भी बता दें अपने सेक्शन का। अच्छा, तो डेटा जो है डेटा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबके साथ, क्योंकि जिसके पास जो डेटा होगा वो हमारे लिए हेल्प करेगा इन्फॉर्म डिसीजन और आगे पॉलिसी मेकिंग के लिए। जैसे कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है उसका आगे हमारा ये मिशन है कि पाकिस्तान जो है 1 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 60 बिलियन तक पहुंच जाए। तो उसके लिए जो है हम हर साल प्लान्स बनाते हैं, जैसे हमारा 13 5-ईयर प्लान है, फिर उसके लिए हर साल एनुअल प्लान वगैरह वो हम बनाते रहते हैं। तो इस तरह से हम फिर इंशाल्लाह हमारी जो पाकिस्तान है वो ग्रो करेगा, जो कि एहसन इकबाल साहब का विज़न है उसके ऊपर। क्या कहना यहाँ पर हक बजानिब नहीं होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के ऑनरेबल मिनिस्टर जो पिछले साल भी इसके चीफ गेस्ट थे और आज भी रुए रहा, इसके पीछे वही है, सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये मुझे लगता है मे भी शायद ये माइंड जो है, ये जो सारा जो स्टेज बनाया है उसके पीछे सोच भी उन्हीं की हो कि उन्होंने ये सारा अरेंज करवाया हो और उनका एक विज़न हो कि उसको लेके मतलब वो, क्योंकि PBS भी तो प्लानिंग का ही पार्ट है ना। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम ज़रीन सैयद है, मैं असिस्टेंट चीफ हूँ मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग में। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट दिस डाटा फेस्ट 2025। देखिए, डाटा फेस्ट का मकसद तो ये है कि जो सेवी रिसर्चर्स और स्टूडेंट हैं डाटा के हवाले से, वो उनको इस यहाँ पे आके ये पता चल जाता है कि कितना डाइवर्सिफाइड डाटा अवेलेबिलिटी, कितनी डाइवर्सिफाइड डाटा की है। तो यहाँ पे आके उनको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, और जो रिसर्च कर रहे हैं उनको पता ये चल जाता है कि उनके लिए जो है ना कहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ आके। बहुत शुक्रिया।
तो अब मैं मौजूद हूँ जो स्टॉल यहाँ लगा हुआ है चाइना सेंटर में डेटा फेस्ट के सिलसिले में, जो कि PBS करवा रही है। अरंदाज का ये आज स्टॉल है और मेरे साथ दो बच्चियाँ यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट योर नेम प्लीज़। आमना शाहिद। आमना शाहिद, प्लीज़ बताइए कुछ इस डेटा फेस्ट के बारे में और आप लोग यहाँ अरंदाज की तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली हम लोग करंदाज की तरफ से हैं। करंदाज इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पज़ ऑफ पुटिंग अप अ स्टॉल ओवर हियर एट द डेटा फेस्ट इज़ के हम लोग का एक डेटा पोर्टल है जिसके ऊपर डिफरेंट डेटा कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। सो इफ़ यू कैन मूव द कैमरा ओवर हियर आई कैन एक्सप्लेन टू यू अ फ्यू कैटेगरीज। या प्लीज़ श्योर। डेटा पोर्टल के ऊपर डिफरेंट सब डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉर एक्सेस टू फाइनेंस, फॉर डिफरेंट नेशनल इकोनॉमिक डेटा, डेमोग्राफिक्स, कमोडिटीज़ डेटा एंड अदर टेली कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर सब कैटेगरीज अवेलेबल हैं विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल डेटा इन कंपाइल्ड ऑन द वेबसाइट। तो इफ़ यू गाइज वांट टू हैव अ लुक एट द डेटा देन यू गाइज कैन प्रॉब्ली विजिट द डेटा पोर्टल दैट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट टू से फ्रॉम Karandaz's perspective, and generally the turnout was really well over here. I think that's it from our side. A few words better from you about this Data Fest 2025, especially for PBS. I think the response is quite kind of overwhelming over here, और turnout भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, which I was not initially expecting. This is my first time over here exhibiting, and I think this is a great platform for the different data, and the statisticians. तो वो एक अच्छा platform है. You see, you are talking to Jahan News. Remember this, that you are talking to Jahan News. Okay. Okay, please, well, your name? Fatma. Fatma, tell us about this, what you are doing here. जी, हमारा सेकंड टाइम है डेटा फेस्ट पे आने का। करंदाज ने लास्ट ईयर भी इस पे डेटा फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। हमारा प्रोडक्ट है ये करंदाज डेटा पोर्टल, जो काफ़ी सारे सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है। Please come out and show us something for our looking personalities. ये हमारा करंदाज का डेटा पोर्टल है जिसके ऊपर हम सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा लेते हैं और इसके ऊपर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आपको एक ही पोर्टल के ऊपर काफ़ी सारा डेटा, 15 हमारी कैटेगरीज है जो आपको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डेटा देता है। तो 15 हमारे पास यहाँ कैटेगरीज है। आमना का ये वाला दूसरी टैब खोल दें, ये वाली टैब। तो अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाएं, ये हमारा करंदाज का अपना एक सर्वे है जिसके रिजल्ट्स हमने यहाँ शो किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें जाएँ तो हमारे पास स्टार्टिंग स्टूडियो का भी एक फीचर अवेलेबल है जिसके थ्रू जो यूज़र है वो अपने खुद के चार्ट्स भी बना सकता है, अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकता है। तो हमारा आइडिया ये है कि फ्रॉम अ यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो इसको एक्सेस करें। फ्री सोर्स है, आप सिर्फ अपना अकाउंट इस पर बनाएंगे एंड यू कैन एक्सेस ऑल द डेटा दैट। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अब समीडा के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मैनेजर हैं वो अब बात करेंगे समीडा के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, योर नेम प्लीज़। मोहम्मद इजलाल। जी, प्लीज़ कुछ बताइएगा कि इस 2025 डेटा फेस्ट में जो आप यहाँ चाइना सेंटर पे आज हो रहा है, इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को अबाउट फ्रॉम दिस समीडा? लेकिन जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा PBS को कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक शो यहाँ पे किया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें डेटा अपना लेके आई हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लोगों की मालूमात में इजाफा हो रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी एज वेल। और मेरे ख्याल से ऐसे ही काविशें जो हैं वो हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए और जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों के मुयस्सर होनी चाहिए ताकि वो बेहतरीन फ़ैसले ले सकें इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। स्पेशली मैं ये चाहता हूँ कि आप पब्लिक को ये बताइए कि समीडा का बेसिकली क्या है, क्या जो ये समीडा है इसकी क्या असल चीज़ें क्या हैं जो आप लोगों को मैसेज देंगे उस लिहाज से? जी, समीडा एक फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है जिसका बेसिक पर्पस है SMEs को इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से कर सकें। इसमें हम डिफरेंट सर्विसेज हैं जो डायरेक्ट SMEs को देते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हम गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के साथ एडवोकेसी की सूरत में कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम क्लस्टर डेवलपमेंट के हवाले से कर रहे होते हैं जिसमें हम डिफरेंट क्लस्टर्स
کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس اور پروگرامس لانچ کرتے ہیں. تو جو ڈائریکٹ سروسز ہم دے رہے ہوتے ہیں ایس ایم ایز کو, اس میں بزنس کاؤنسلنگ ہے, کنسلٹنسی سروسز ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سروسز ہیں. پھر ہماری انفارمیشن آگے پاس آن کرنے کے لیے بہت ساری پبلیکیشنز ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں, جیسے ہماری پری فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو گئیں, کلسٹر پروفائلز ہیں, سیکٹر اسٹڈیز ہیں, سیکٹورل انالیسز ہیں, ٹریڈ سیریز انالیسز ہیں. اسی طرح کچھ اور ڈسٹرکٹ اکنامک پروفائلز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں ایس ایم ایز کو, تاکہ وہ جو بھی بزنس کر رہے ہوں اسے بہتر طریقے سے کر سکیں, ان کی مدد لے کے, یا نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بہترین طریقے سے انفارمیشن کی صورت میں کر سکیں. تھینکس ٹو ٹاکنگ ٹو جہان نیوز. آئیے سر, سو پلیز کم فارورڈ. جی, اب میرے پاس سمیڈا کے ڈپٹی جنرل مینیجر صاحب موجود ہیں, جناب محمد آصف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, کچھ آپ ذرا بریف کیجیے گا اباؤٹ دس سمیڈا اینڈ اسپیشلی دس ایونٹ ڈیٹا فیسٹ 2025. جی, سمیڈا تو جیسے نیم سجیسٹ کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت اور بزنسز کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ان اداروں کے لیے سپورٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے, جس میں آپ کو اپنے بزنس آئیڈیا جنریشن کے سلسلے میں ہم مدد کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کو ایکسیس ٹو فائنانس میں جو ہرڈلز کریٹ ہوتی ہیں اس میں ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. مختلف بینکس کے ساتھ آپ کا لائزون کریٹ کراتے ہیں. مختلف انڈسٹریل سیکٹرز اور کلسٹرز کی ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر ان کلسٹر اور سیکٹرز کی نیڈ بیس پہ ہم وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ کے انیشیٹوز لیتے ہیں. اگین یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو بھی اس وقت ایجنڈا ہوتا ہے. موسٹ ریسنٹلی ہم جو ہمارے ریڈار پہ جو زیادہ ایکٹیو انیشیٹوز ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز پہ لے رہے ہیں, اس میں ایک تو ہم ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی بنا رہے ہیں, پاکستان کی فرسٹ ایور پالیسی ہوگی, اور اس میں ہم اسپیسیفکلی جو خواتین ہیں, چاہے وہ گھروں میں کام کرتی ہیں, چاہے وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنسز میں انوالو ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک لائحہ عمل لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے ہم جو اس وقت سعودیہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز چل رہی ہیں 2-3 سیکٹر میں, اس میں ہم بڑا پرو ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو کلائمیٹ کا ہمارے ہاں ایشو ہے, تو سمیڈا کلائمیٹ ریزیلینس سے ریلیٹڈ بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. جہاں تک اس ڈیٹا فیسٹ کی بات ہے, تو آئی بلیو کہ دیکھیں آج کے دور میں انفارمیشن جو سب سے بڑا ٹول ہے کسی بھی ملک اور کسی بھی ادارے کی ترقی میں, اور اسپیشلی اگر اب اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اکنامک ڈیولپمنٹ جب تک بیسک ڈیٹاز اویلیبل نہیں ہوں گے, آپ پروجیکشن صحیح نہیں بنا سکتے, اپنا پلان صحیح نہیں بنا سکتے, پالیسی صحیح نہیں بنا سکتے. سو یہ ڈیٹا فیسٹ آئی تھنک کہ ایک بڑا ٹائملی ایفرٹ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے, کیونکہ آنے والا دور بھی ڈیٹا سائنس کا دور ہے. سو وہی ملک آگے پروگریس کریں گے جو برینز پہ چلیں گے, جو ڈیٹا پہ چلیں گے, جو انفارمیشن پہ چلیں گے. انفارمیشن کا دور ہے, اور انفارمیشن بغیر ڈیٹا کے یوز لیس. تھینکس ٹو ٹاکنگ ٹو جہان نیوز. سو نائس. جی, میرے ساتھ اس وقت علیلہ چودھری کھڑی ہیں, اور میں ان سے پوچھوں گا 2025 جو ڈیٹا فیسٹ یہاں ہوا ہے چائنا سینٹر میں, اس کے متعلق بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا, ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. میرے ساتھ اس وقت سیکٹری منسٹری آف پلاننگ جناب عامر صاحب موجود ہیں. آئیے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سر آپ سیکٹری ہیں ماشاءاللہ منسٹری آف پلاننگ میں. ہمیں بتائیے اس ڈیٹا فیسٹ جو 2024 میں ہوا اور آج 25 میں ہوا, اور دونوں کو آسیرا جاتا ہے, کریڈٹ جاتا ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ. جی جی, میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. میں سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ AJK ہوں, اور ہم شکر گزار ہیں منسٹری آف پلاننگ گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے یکے بعد دیگر 2 سالوں سے ڈیٹا فیسٹ کا انتظام کیا, اور اس میں ہمیں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا موقع ملا. اور جو منسٹری آف پلاننگ DOP ہے وہ ہمیشہ فورتھ کمنگ ہے, AJK کو ہمیشہ وہ پرائرٹی دیتے ہیں. تو ہم PBS کے بھی شکر گزار ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انسٹال کے لیے جگہ بھی دی, اپنے AJK کے ڈیٹا کو پروجیکٹ کرنے کا موقع دیا. اور اس سے آج ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم یہاں پہ ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں PBS کے ساتھ. گورنمنٹ آف AJK ایک سائن کرے گی, جس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ
ڈیٹا کی طرف ایکسیس ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی PBS جو ہے ہمارے AJK کو جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتا رہا ہے. ہمارا جو مکس سروے ہوتا ہے اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے ریسنٹلی ایک سروے کنکلوڈ کیا ہے چائلڈ لیبر سروے, اس کی ساری سیمپلنگ میں ہمیں PBS نے سپورٹ کیا. تو آگے بھی ابھی پلان کر رہے ہیں مکس سروے, اس میں بھی ہم PBS سے انشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے. PBS نے ہمیشہ ہمیں AJK کو سپورٹ کیا اور جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہوئی اس کو پورا کیا ہے. اس کے لیے ہم ان کے تھینکفل ہیں. اچھا, جیسا کہ سر آپ نے ابھی بتایا کہ یو بلانگ ٹو AJK, تو سر ایز اے سیکٹری صرف یہ بتائیے گا کہ 2024 ڈیٹا فیسٹ اینڈ ناؤ ان 2025 کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ؟ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس وقت اتنا نہیں تھا. آج ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے جی. اور پھر یہ کہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے. جس طرح احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کو ڈیٹا کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. خاص طور پہ کیونکہ میں منسٹری آف پلاننگ گورنمنٹ آف AJK کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو وہاں ڈیٹا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے کیسے پلان کرنا ہے, کن کن سیکٹرز میں ہم لیک کر رہے ہیں, کن کن سیکٹر میں ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کن کن سیکٹر میں ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس سال کا جو ڈیٹا فیسٹ ہے یہ پچھلے سال سے بہت بہتر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اسی طرح جاری رہے گا. اور آپ اسپیشلی PBS پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارے آنریبل منسٹر ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے یہ 2 سالوں میں, اور اس کے بعد جو یہ کریڈٹ ان کے بعد سارا کریڈٹ ان کے بعد جاتا ہے PBS کو, اور انہوں نے کیسا مینج کیا. خاص طور پہ گوندل صاحب اینڈ ہز ٹیم, دے ڈو اے مارولس جاب. جی بالکل, گوندل صاحب کی سروسز کو تو میں ضرور ایکنالج کروں گا. گوندل صاحب ہمارے پرانے جاننے والے ہیں, ہی ہیز سروڈ ان AJK ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں, تو ہمیشہ انہوں نے AJK کو جو ہے وہ ہمیشہ پرائورٹائز کیا. اس دفعہ بھی بلکہ یہاں پہ اسٹال لگانے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فنڈس کی, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی یار AJK کو آپ خود ہی اسپانسر کر دیں. تو ہی از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے. ہمیں یہاں پہ جگہ تھا کہ پورے ہمیں گائیڈ کیا. تو وی آر ریئلی تھینکفل ٹو گوندل صاحب اینڈ ہز ٹیم اینڈ چیف اسٹیٹسٹیشن. تھینک یو سر, بیسٹ آف لک ٹو آل your efforts and especially the efforts of چودھری احسن اقبال صاحب آنریبل منسٹر, اور پھر اس کے بعد PBS. ویل ڈن PBS, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اب اس وقت بات کر رہے ہیں جہان نیوز کے چینل کے ساتھ. بہت شکریہ سر ہمارے چینل کے ساتھ بات کرنا ہے, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں کے روئے رواں ہمارے PBS کے موجود ہیں میرے ساتھ سرور گوندل صاحب. پچھلے سال کی طرح 2024 کا ڈیٹا فیسٹ میلہ بھی انہوں نے لوٹا اور اپنا پرومس پورا کیا. آج 2025 میں بھی یہ میلہ دوبارہ لگ گیا ہے, اور اس مرتبہ پبلکلی رش یونیورسٹی کا ہو, اسکول کا ہو, کالج کا ہو, بتا رہا ہے کہ اس کو کتنا سراہا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اسپیشلی آؤٹ آف کنٹریز کے لوگوں کے ویوز بہت اچھا آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. جی گوندل صاحب, آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جی, 2025 میں بھی آپ نے کروائی. یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا جو ساتھ دیا اور اس کی اتنی تشہیر کی میڈیا کے اندر, اس کی آپ لوگوں نے ایکسیپٹیبلٹی بنائی لوگوں کے پاس کہ یہ ڈیٹا بڑا ضروری ہے, اور ڈیٹا کے اوپر جب تک آپ انفارم ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے. ابھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے اب یہ دیکھیں اکنامک سینسز کی, پاکستان کی پہلی اکنامک سینسز تھی جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ 7 ملین ہماری اکنامک سٹرکچرز ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے پھر اور انسائٹس بنائی. اسی طرح آپ نے مردم شماری کی, آپ نے PSLM سرویز کیے, آپ نے ایگریکلچر سینسز کی, لائف سٹاک سینسز کی. تو ایک جو بہت بڑا ڈیٹا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے پاس ہے. پھر اس کے اوپر ہم نے ڈیش بورڈ بنایا, ہم نے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم بنایا. اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے ہمارے ایکسپرٹ سسٹم بنا رہا ہے, اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو IT کے ایکسپرٹ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دکھا رہے ہیں. اور جو بگ ڈیٹا ہے, اس بگ ڈیٹا کو ہم نے AI کے لیے یوز کرنا ہے تاکہ AI کے انیبلڈ ہم اپنی اپلیکیشن بنا سکیں. آج کا جو یہ ڈیٹا فیسٹ ہے اس کے اندر 25 یونیورسٹیز ہمارے ساتھ جو ہیں کوئز کمپٹیشن کر رہی ہیں. ان کے پروجیکٹ جو ہیں ان کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے, اور ان کو یقیناً ایک ٹرافی دی جائے گی. تو اس سے ایک کلچر ڈیولپ ہوگا کہ آپ اپنی جتنی پالیسی ہیں ان کو ڈیٹا ڈریون کریں. اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو اس کو گراؤنڈ کے مطابق کریں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پالیسی کا آڈٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک آؤٹ کم کنسیو کیے تھے, اور ایکچوئل گراؤنڈ پہ جب آپ نے پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا تو کیا آؤٹ کم آیا یا نہ آیا.
تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس پہ ہم سیر حاصل یہاں بحث کرائیں گے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اڑان پاکستان کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو جو ہے الائن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ملک کے اندر جو ہے ترقی آئے گی اور انفارم ڈیسیجن میکنگ ہوگی۔ آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ میرا ایک سوال اور آپ کے سارے ہی جواب ایک ساتھ تھے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میرے باقی صحافی حضرات بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اسپیشلی گورنمنٹ کو، ہماری پرائم منسٹر کو، ہمارے جنرل صاحب کو، کہ اتنی اچھی آرگنائزیشن اور اتنا اچھا ایونٹ آپ لوگوں سے کروایا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اور کامیاب ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈیٹا فیسٹ 2025 جو کہ آج یہاں چائنا سینٹر میں ہو رہا ہے، یہ تقریباً اب اپنے اختتام پہ ہے آج کے دن کے لیے، کیونکہ آج اس کی اوپننگ ہے اور کل اس کا اینڈنگ ڈے ہے۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ میں ہوں غلام عباس۔ اللہ حافظ۔